Mga mami, flared pants to ha, flare. Size 30, flared pants. Flare. Flare. 30 namin. Yeah, 30, kahit 31, ha, babanat mga mami. Code flare, 200 pesos. Size 30, code flare mga mami, tissue lang yan ha. Code flare, 200 pesos. Size 30, pwede sa 31. Flare. 30. Ang JNC, yours na po. Uy, mga mami, ang ganda nito. Very Nadine loose stretch. It's lightweight, mga madam, ha. Kung gusto nyo mag-inner, pwede kayo mag-inner. Button down, may tali sa likod. Size small lang. Hood, Nadine. Loose stretch. 50 pesos, Nadine lang. Ganda nito. Hood, Nadine. 50 pesos. Size 30 ulit, mga madam. Size 30. High waist po, ha. 3 buttons. 3 buttons. Size 30. Code tatlo. Code tatlo. 200 pesos, size 30. Mas kayo kay Nadine? Bakit naman? Ganda si Nadine, ha? Okay. Ito maganda to. Very office, mga madam. May mesh siya, ha, mga mami, yung color na to. Ayan. It's in color brown. Maganda to. Small med lang. Code brown. 50 pesos. Mama Nerva P. Yours na po. Mama Nerva, size 30 yun, ha? Code brown. May button yun, mga mami. Small mat lang. Ma'am Ann, go layers na. $30, $31. $30, $31, mga mami. $30, $31. Code gusot. Parang gusot siya. $30, $31. Code gusot. It's malinis, mga madam. May pocket sa likod. May V. Letter V ba ang pangalan mo? $30, $31. Code. Ano nga? Pantalon, sabi ko. Code pantalon. Next, mga mami, social lang kayo. This one is black. Okay, may palit